ପ୍ରଶ୍ନ আর গোটে আছে আজ্ঞা তো ফেরাম বাহার করছি না সবকু মশাণীକୁ ନେବା ବେଳେ 6 କାଠରେ ନିଅନ୍ତି 4 ଜଣ ବହିଥାନ୍ତି ଏହାର କାରଣ सबके मसान के नेला बेले के 4 जन काहला जे କାଁ ହେଲା ଏ ପଇସା 2 ଜଣ କାଁ ହେଲା ନି 2 जन काहला जे କି 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ और 6टा काठरे सवारी काहा जाय हां गो बाबू सखा तो 6टा काठरे काहला जे लियास ओ आगो मोर धन हां गो बाबू और 4 जन काहला जे बही कन्यासन कां ହେଲା ଏ ନେସନ୍ आगो सृष्टि करता गजिए आगो सृष्टि करता गजिए ब्रह्मा जे अटई हां गो बाबू आगो सृष्टि के तैयार करी जे सुन गो दुती सगी हां जे की सृष्टि ओ बिला सृष्टि करता ब्रह्मा और सृष्टि करी इटा सृष्टि जोड़े बहिचे हां गो बाबू आगो मोर धन हां आगो पालन करता गो धन विष्णु जे अटई ए संहार करता शिव अटे गो चंदमोही संहार करता शिव अटे गो चंदमोही गो हां गो बाबू तो सृष्टि करता पालन करता संहार करता सूर्य देव हां हां जे की सूर्य देवतांकर छाया तलरे आमे बास करछु हां गो बाबू आगो मोर धन हां हां आगो एही 4 जन धन गो सबके बहिले एही 4 जन धन गो सबके बहिले छ खंड काठर कथा गो जानी ताओ भोले ए छ खंड काठर कथा जानी ताओ भोले सखा तो 6 खंड काठ के आगो मोर धन हां गो बाबू आगो हिंसा कारो क्रोध मोह 4 जन आगो मध्यम सर मिसिन अटे 6 जन हां गो बाबू हिंसा अहंकार क्रोध और मोह ओ बिला 4 जन मद और मत्स्य 6 जन 6 जण आगो धर्म देव काकाहाकु अभिशाप देवे अरे 6 खंड काठ तुम्हे हे बरे बोइले हिंसा अहंकार क्रोध मोह मद और मत्सर हां गो बाबू ये माने धर्म देवता नु जिणी गई हां हां तेणु करी धर्म देवता माने को अभिशाप दे हां बोली अभिशाप देछ तो मुई धर्म देवता मो ठानु भी तुमर अहंकार बेसी ही गला हां तुमके अभिशाप दे तुमे 6टा 6 खंड काठ ही जन्म हो हां हां तो 6टा वृक्ष ही गले 6 जन जन्म हो हां गो बाबू आगो मर्धन हां हां तो से 6टा वृक्ष 6टा आगो मर्धन हां गो बाबू तो ये माने मुड़िया माई का बोली मुड़िया मारू छ धर्म देवता आमर तो हिंसा अहंकार क्रोध प्रभु आमर तो बेसी ही जाउछि हेले आमे मुक्ति केबे पाइमु जदि वृक्ष ऊपर किमा काठ ही जदि जन्म हम हमको कहि दे हां हां तो ये समझ रे काउल धर्म देवता का बोली छ गो बाबू अरे 6 खंड काठ बाबू तुम्हें जे होई
ছয় জন ছ খণ্ড কাঠ ହେବ আর তুমি মর্ত্যরে জন্ম ହେବ তো মর্ত্যপুরে যে মরবা সে ছ খণ্ড কাঠরে যদি বহি নেইকি মশাণীকে নেবে তুমি মুক্তি পাইব আগমর্ধন আগ তেণু ছ খণ্ড কাঠে নেউছন্তি ধন আর বিশ্বাস ଥିଲେ ଦେଖ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କାଣା ଗୋଟେ କହୁଥିଲ କହିଛେନ୍ ଦୁତି କାଣା କହୁଥିଲି ହଁ যে নাম গুড়িরে নাম ছাড়লে কা পাপ লাগছে নাম গুড়ি ভিতরে যদি নাম ছাড়ি দেলা হরে কৃষ্ণ 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 হরে নে যদি রহি গলা রে নি কই পারলা কি কানা করে তা কা পাপ লাগবার কথা মা সব জায়গায় তো নাম মানে ছাড়ছ না গো नहीं नहीं কা পা লাগছি কি যাচ্ছে और दिन है ना कर दिनो रिला कुमा एंता तो पुदरे को কাই ঠিন ঠিন আর কাই ঠন ঠন গো না গো फिर काट दुती रे जुको मा एरिया थी মুই দি কোন ইংলিশ দুতি গো ইংলিশ দুতি ইংলিশ দুতি ইংলিশ দুতি তোমার হ্যাঁ গো तार सामान बोल थी बात কহ তো তামিল ভাষাটি কহ তো তামিল ভাষা শুনবো হ্যাঁ তামিল ভাষা হ্যাঁ কহ তো তুমি পুরো মামা বাঙ্গ পা मां का तुर पर दुनिया ने আপনি লড়া কা বলতে যাচ্ছে মামা বলে ভয়তা গো তামিল রে मते नहीं गो मां अब नहीं है তুমি কিছু জানো কা हां मामा पहले तो মামা না ওড়কে পিটিতে কমুড়িয়া দে মামা নিয়া উই রে মামা বলে কানা যাচ্ছে তুমি মোর জীবন গো তুমি ছাড়ি কেনতা করে রই পারমি বলছে एंता का ওই মামা বলে খয়তা বলছ তামিলনাড়ুর মামা বলে ভয়তা আর পন্ডাটি বলবো গো মত बोला की बोले কোনিয়া ये मां दुनिया नहीं बोले लाई लाग से मते मां जी बोले बोल लाग से ना बिला টাঙ্গাচি হলে বলবো मां जी बोले কোহেন গো টাঙ্গ বলবো শোনা আমি সবু জানছি গো তামিলনাড়ু দুতি কହୁଛନ୍ কথা মতে সকালে কহ বলে মতে জଣା না তুমি কাই জানবো আমি বলে তুই জন গীত গাইছিলু না গো তামিলনাড়ু হ্যাঁ হুম তামিলনাড়ুর গীত বি জানিছ হ্যাঁ গো বাবু কহ তো দেখমা গা মামা না ওর संग পাড়বে পাড়বে বলে কানে মুই গুটে গীত গাইমি কা বলি এটা পারমিশন মাগুছে ने पढ़बे का बोलते পাড়বে বলে এটা গীত গাইমি কা মামা গো আর তামিল পোনো না নে ওড়িয়া পায়ানি নে ও পুড়াই পিনা পমুড়ি মা तेरी अदानी के तमिलनाडु वार्ता कळते या मेट्रो वांगे पोलामा तमिलनाडु बिटिटे रेंडे पेरे ओडिशा पोलामा কানা কানা কହୁଛ যে আমি বুঝি বি নি পার काम अच्छे जानछो एटा लेको सोल का बारी आबू बारी एंता ने गो बोले दी मां तमिलनाडु मैं काम अच्छे जानछो হ্যাঁ तमिल टुकेल मुही उड़िया पिला सा तुई तोर संग केंता गो नेबू जानी छु तो धन तमिलनाडुर कथा बेकामर कटाबू पोलामा तमिलनाडु छाड़ी करी दुई जन ओडिशा पोलामा হেলানো হেলানো মা হেলানো आमे सबु जानी छु ओडिशा ने बनवू दिया पलाम करता हता मा उधरी छु बस তুমি যে তামিল ভাষা জানিছ কাই নে উড়ুয়া করতে তো দুনিয়া अमा नी कहना तमिलनाडु रे 5टा रखी छे হ্যাঁ कंपनी गो मा बोलतु लोका धन्य तोर छज गो मां अंता हले मा कंपनी रे দুতি গো मा गो बाबू সৎ কথাটে পত্রা मा गो তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যেনটা কি কীর্তন মণ্ডলীরে জপ করা তো প্রকৃতিরে ভগবান কেনে রসন भगवान हमें जान छु जैसे कुंजगुड़ी भीतर रहसन कुंजगुड़ी भीतर जान देखो तू संजय मा कोदर पुजला ते सनी खन कागो
আগ মোর ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজু তারে মন আর হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজু তারে মন হ্যাঁ গো বাবু আগ মোর ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ রাম নাম ভজিলে গো রাম নাম ভজিলে গো মান মান ভজিলে গো দিদি গো আর নাই দণ্ডি পার সে কালো জম হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজু তারে মূর মন হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজু তারে মূর মন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হ্যাঁ গো বাবু যেনটা কি ব্রহ্মচারী বেদকে যেতেবেলে মর্দন কলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হ্যাঁ গো বাবু তো এতি অক্ষর যদি গুটে অক্ষর যদি কীর্তন মন্ডলী যদি কটি যাবা হ্যাঁ গো বাবু আগ মর্ধন আর যে কি নাম ছাড়ি দেবা কিংবা যে অক্ষর ছাড়ি দেবা আই কা পাপ লাগবা আগ মর্ধন আত্মা হত্যা তো সতুদিগ তাহাকু লাগিব आज्ञा मने मु आज बिहार मीडिया आज्ञा के से हमर सोनाल संबलपुरी आज्ञा के हमर समझ सब मीडिया आई पहुंचे जे जे यदि नाम भी छाड़ी छ ई वीडियो आगो अपलोड करबो हां गो बाबू कहि दिया वाली छे আগ মর্ধন हां যে বি নাম ছাড়ি দউছে গুটে অক্ষর हां गो बाबू কি যদি নাম ছাড়ি দউছে हां আগ আত্মা হত্যা দোষ লাগি তাহাকু লাগিব আগ প্রেত হই যুগে যুগে সব আরে দে বলিব যে নাম ছাড়ি দেবা কি অক্ষর ছাড়ি দেলে हां गो बाबू তাকে আত্মা হত্যা দোষ हां আত্মা হত্যা দোষ অর্থ জনে উচ্চি হেদের গুটে আত্মা হত্যা हां गो बाबू জনে বিষ খাইদেলে গুটে আত্মা হত্যা জানি করে যে মৃত্যুকে বরণ করিছে हां गो তাহাকে আত্মা হত্যা हां गो बाबू তেণু করি নাম রাম নাম শব্দ যদি উচ্চারণ করথবার যদি অক্ষর কিংবা নাম যদি ছাড়ি দেল তাহাকে আত্মা হত্যা দোষ লাগছে हां गो बाबू আগমর ধন हां আগ সেই আত্মা হত্যা দোষ কেভে নেই কটিব সখা তো যে নাম ছাড়ি দেবা তাহাকে কাহার কাহার পাপ লাগছি যেতে জন কীর্তন মন্ডলীর নাম দেখুথিবে কিংবা যে যে চাঁদা ভেদা দেইথিবে নাম যজ্ঞটে হেবার লাগি हां गो बाबू সমস্তঙ্কর দোষ তাহাকে লাগি সে কেভে বি খণ্ডন হেবি পারে हां गो बाबू মল মলে করি जे यदि नाम छाड़ुची ताके एंता हेबार कथा ना আগমর ধন हां गो হেলে রাম নাম কীর্তন মন্ডলী ভিতরে নির केन रहसी से गो আগ যে উঠারে অন্ন গো জন হে উঠিব আগ সেই ঠারে রাম কৃষ্ণ নয়নে দেখিব পড়ে পর টর করার পড়ে পর ভাঙমা বলসম ভাঙি পারবো আজ্ঞা আগো ধন हां गो बाबू তো চুচ্ছাটাকে হরে কৃষ্ণ হরে রাম কীর্তন মন্ডলীরে করুতেছ রাম নাম উচ্চারণ হতেছে কিন্তু রামচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণ ভগবান
যেন জায়গায় অন্ন প্রসন্ন চালিথিব সে জায়গায় হ্যাঁ রে বাবু যদি নবরাত্র করথিব কি জনে 4 দিন বি গুটে গাঁরে কলে কি 3 टे বি কলে লোকଙ୍କୁ যদি খাইবার লাগি টিকে ফলসে দেই পারল নাম যজ্ঞ বঢ়িয়া হলা আর খাইবা পিবাকে যদি দেই নি পারল ছাড়ব হ্যাঁ গো বাবু খাইবারটা নাম আই হ্যাঁ কিন্তু আত্মা সফা হবে বলি করি হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপ হ্যাঁ গো বাবু নিজের আত্মাকে সফা করছ হ্যাঁ